النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سن لنا طلب البركة في حياتنا كلها، فلهذا في ليلة إسرائه ومعراجه صلى الله عليه وآله وسلم صلى في محل الذي ناجى الله فيه موسى الكليم في طور سيناء، وصلى هناك ركعتين لله تعالى، وصلى في بيت لحم في ليلة الإسراء والمعراج في المكان الذي ولد فيه عيسى وهو أصل البركة، لكنه صلى في تلك الأماكن ليسن لأمته ويشرع لأمته طلب البركة من أهل البركة. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dan menganjurkan kepada kita untuk mencari barokah di dalam keseluruhan kita. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'rajnya mengajarkan kepada kita ketika beliau salat di atas tempat yang disolati oleh Nabi Musa alaihi salam ketika ada di Turi Sina. Dan beliau juga salat di Baitul Laham yang kita kenal dengan Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Padahal beliau itu adalah inti dan sumber daripada barokah itu sendiri. Sumbernya barokah Kanjeng Nabi, tapi mengajarkan kepada kita semua untuk selalu mencari barokah, dan ini adalah ajaran daripada Nabi kita untuk selalu mencari barokah kemanapun kita berada. ولما وصل بيت المقدس صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة الإسراء والمعراج جمع الله سبحانه وتعالى له الأنبياء كلهم والمرسلين والملائكة المقربين ليتباركوا بالرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبالصلاة خلفه، وهم الذين فنوا أعمارهم في طاعة الله وفي مرضاة الله سبحانه وتعالى، جمعهم الله طلبا للبركة من إمام الأنبياء والمرسلين وإمام الملائكة المقربين محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. Beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sampai ke Baitul Maqdis, maka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh para nabi, seluruh para rasul dan seluruh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil barokah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka para makhluk-makhluk mulia menghabiskan umurnya semua untuk taat di jalan Allah Subhanahu wa taala, tetapi dikumpulkan oleh Allah untuk mengambil keberkahan dari makhluk Raufur Rahim yang paling mengasih dan penyayang kepada kita semua, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وما من موضع نزل فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو جلس فيه إلا ونزلت فيه البركة وحلت فيه السكينة. Dan tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk pada suatu tempat atau bertempat di suatu tempat kecuali di tempat itu akan diturunkan oleh Allah rahmat, keberkahan dan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala dimanapun ada Rasul sallallahu alaihi wasallam. وعند ذكره صلى الله عليه وآله وسلم تتنزل الرحمات والبركات فتعم من حضر ومن حضر وما حضر، فكل ذلك تعمه البركة حتى في هذه المجالس المتنقلة من ديسة إلى ديسة، إنما المراد منها تنقل الرحمات والبركات لتعم الحاضر والجيران، من كان عاصي يتوب ومن كان كافر يوفقه الله سبحانه وتعالى للإسلام، ومن كان محسن زادته همة وزاد في إحسانه. Bahkan ketika disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketika disebut Nabi Muhammad, Allah akan menurunkan rahmat dan keberkahannya kepada orang-orang yang menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita di majelis ini, baik yang hadir atau yang berniat hadir atau di sekitar orang yang hadir, maka tetap akan bagian daripada rahmat dan barokah tersebut.
baik untuk yang hadir dan tetangganya semua. Apabila ada di antara kita dan mereka semuanya orang-orang pendosa, maka dia dosanya akan diampuni dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila mungkin ada orang-orang yang kafir di antara kita atau tetangga kita, insyaallah berkatnya turunnya rahmat yang di majlis seperti ini disebut-sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan taufik oleh Allah untuk bisa masuk ke dalam Islam, walaupun majlis seperti kita ini yang tidak menetap tetapi berpindah dari desa ke desa, tetap ketika disebut nama Nabi Muhammad maka akan diturunkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. فطلب البركة هو غاية كل مسلم ومسلمة، إذ أن الحياة كلها رحلة في طلب البركة. Mencari barokah adalah puncak dari apa yang dilakukan oleh semua muslim dan muslimah. Karena kehidupan kita ini hanyalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari barokahnya Allah Subhanahu wa taala. نحن وأنتم حضرنا لهذا المجلس محبة في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، طلبا للبركة، لعل البركة تحل في قلوبنا وننصر ببركة تحل في بيوتنا فتعم أولادنا ومن في بيوتنا. Dan kita dan kalian semua hadir di dalam majlis ini karena rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan untuk mendapatkan keberkahan yang Allah bagikan kepada kita semua di majlis ini, sehingga barokah itu ada dalam diri kita, dan ketika kita pulang, keluarga dan orang-orang dekat kita juga mendapatkan barokah dari bekasnya kita hadir di dalam majlis-majlis yang seperti ini. فإذا أكرم الله سبحانه وتعالى عبده بالبركة صار العمر القصير طويل والمال القليل كثير والطعام القليل يكفي الناس الكثير. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada hambanya, maka walaupun umur dari seorang hamba itu pendek, maka dia akan mendapatkan amalan yang sangat banyak sekali karena umurnya dikasih barokah. Dan apabila barokah itu terkena kepada harta kita, maka walaupun dia sedikit maka akan mencukupi bagi dia dan keluarganya semuanya. Dan apabila makanan kita terkena barokah, walaupun sedikit tetapi cukup untuk kita semuanya. فلما أراد النبي محمد صلى الله عليه وسلم تعليم أصحابه البركة أظهر لهم من بركاته صلى الله عليه وآله وسلم عندما جاءه أحد بطعام يكفي الخمسة بعد صلاة الفجر، فوضع صلى الله عليه وآله وسلم يده الشريفة وبرك على ذلك الطعام، ثم قال لأصحابه هلموا تفضلوا للطعام، فأكلوا 10 ولم ينقص من ذلك الطعام الشيء. قال الراوي فلا زالت تلك القصعة من صلاة الغداء أي الفجر إلى صلاة العشاء وكل من دخل أكل منها ولم ينقص منها شيء ببركته صلى الله عليه وآله وسلم، إذ هو أصل البركة ومعدن البركة. Dan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan keberkahan kepada para sahabat-sahabatnya, beliau juga menunjukkan bagaimana Rasulullah bisa memberikan barokah kepada apa yang ada di sekitarnya. Ketika itu disuguhkan kepada beliau makanan yang sebenarnya makanan itu hanya cukup untuk 5 orang. Lalu makanan itu dipegang dan dibacai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul berkata, "Mari silahkan kalian makan." Lalu masuk 10 orang makan semuanya, makan sampai kenyang, makan sampai keluar kunang. Dari sholat fajar subuh sampai isya semuanya makan sahabat, satu-satu 10 orang. Dan ternyata tidak berkurang sama sekali makanannya. Itu namanya barokah. Ditunjukkan bahwa ini adalah inti dan sumber daripada barokah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.